बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ब्लड वुमेन ऑफ जैंड के बिल्किस आरा जी, जिसने अभी तक 40 पॉइंट खून के अतिया जो हैं पेश किए थे, लेकिन आज ये पटन के ट्रामा हॉस्पिटल में आई थी और आज इसने 41 पॉइंट खून का अतिया देकर जो है इंसानी जाने बचाने की कोशिश की है। आज इसी की ज़बानी जानना चाहेंगे कि इसके दिल में कब ये शौक पैदा हुआ, ये जो ब्लड वुमेन ऑफ जैंड के नाम से आज इसको जाना जाता है। बिल्किस मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिल्किस आरा है, ब्लड वुमेन ऑफ जैंड के नाम से मुझे जाने जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि आज मेरा 41 वाला पॉइंट डोनेट मैंने किया यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल में। मैं बहुत खुश हो गई कि यहाँ के सारे लोग, BMO साहब, तमाम मुझे आए हौसला अफजाई के लिए और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे खून देने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ पे आजकल इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं या फिर बहुत बड़ी बीमारियाँ होती है। मेरा आगे आना रंग लाया है, क्योंकि हर जगह पे मैं देखती हूँ कि मेरी बहनें भी अब आगे आती है अपना खून देने के लिए। मेरे भाई भी दौड़ दौड़ के आते हैं अपना खून देने के लिए। खून देने से इंसान खुद की जान बचाता है, जो मैं हर बार कहती हूँ। खुद की जान इसलिए क्योंकि आजकल बहुत बड़ी बीमारियों में इंसान मुब्तला होता है, ताकि हमें ये पता चले यहाँ खून देने से कि हम किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं हैं। तो मेरा ये आगे आना रंग लाया है कि मैं हर जगह पे जहाँ पे भी मैं कैंप करती हूँ, मैं रेड ड्रॉप की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ और आशा वर्कर भी हूँ। मैं जहाँ पे भी आज कैंप करती हूँ और मैं देखती हूँ मेरी बहनें आगे आती हैं अपना खून देने के लिए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि हम हर हॉस्पिटल में अब अवेलेबल रखता है ब्लड, क्योंकि जब 2014 की बात है, जब मेरा खुद का बेटा था वो कोमा में था, तब कोई आगे नहीं आया था मेरे बेटे को खून देने के लिए। तो माशाअल्लाह आज मैं जब भी जाती हूँ किसी हॉस्पिटल में कैंप करने के लिए, वहाँ पे बोलते हैं 2-4 दिन रुको, यहाँ पे अवेलेबल ब्लड है। तब किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड नहीं होता था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ूँ। मुझे मेरे भाइयों की ज़रूरत है, उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे मेरी बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है कि मैं और भी आगे जाऊं, कि हर एक उस गांव में जहां पे अभी तक ब्लड बैंक नहीं है या फिर कोई हॉस्पिटल नहीं है या फिर एक्सीडेंट होता है वो जल्दी से नहीं पहुंच पाते हैं हॉस्पिटल, तो मैं चाहती हूं कि मेरा ये आगे आना रंग लाए कि मैं इंशाअल्लाह हर काम अच्छे से कर दूं। बाकी मैम, आज आपने 41 पॉइंट जो है खून का अतिया यहाँ पर दिया, लेकिन अभी हमारी बहनें जिन्होंने अभी तक 1 पॉइंट भी पेश नहीं किया खून का, तो क्या मैसेज रहेगी उन बहनों के लिए जो अभी भी खून देने से कतराती है? उन बहनों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ मैं। मेरा बड़ा बेटा जो वो 9th स्टैंड में पढ़ता है। मैं चाहती हूँ जब मैं 3 बच्चों की माँ हो के वो मेरी अनमैरिड बहनें क्यों नहीं आई आगे, वो क्यों नहीं अपना खून देंगे? जिन बहनों को डिलीवरी के दौरान जब वो सीरियस होती हैं तो उनको कम से कम 2 या 4 यूनिट या 5 भी यूनिट चढ़ाने पड़ते हैं एक मेरी बहन को ब्लड, जब वो उनकी डिलीवरी होती है। तो वो बहनें अगर आज ही, जो अनमैरिड मेरी बहनें, अगर वो आज ही अपना खून देने के लिए हॉस्पिटल आ जाए, उन्हें ये पता चले कि हमें खून भी है, अगर किसी को कम निकलेगा तो वो टाइम पे अपना अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि उसको भी कल दूसरे घर में जाना, ससुराल जाना है, वहाँ पे उसको माँ बनना है। तो मेरी मैसेज यही, खासकर मेरी अनमैरिड बहनों को यही मैसेज मैं उनको देना चाहती हूँ कि अपना खून दे दो और इन्हीं कामों में लगो। ये सबसे अच्छा और सबसे अलग काम है और सबसे प्यारा और सबसे नेक काम है। लेकिन बिल्किस मैम, जब हम आपकी न्यूज़ नशर करते हैं तो उसके बाद कई कमेंट्स ये भी आते हैं कि ये जो है सोशल मीडिया सेंसेशनल बनना चाहती हैं, तो आप क्या बताना चाहते हो? उन लोगों के लिए क्या कमेंट्स करना चाहते हो जो ये ऐसे नेगेटिव थिंकिंग के कमेंट्स करते हैं कि ये सोशल मीडिया के लिए ये चीज़ें करते हैं? बिल्कुल, उनके लिए यही मैसेज है कि मुझसे पूछो मिसाल हादसों की। मैंने अपने बेटे को एक खून के कतरे के लिए तरसते हुए देखा था। ये 2014 की बात है, जब मेरा खुद का बेटा कोमा में था। अगर कोई कमेंट करता है, उनके लिए ये मैसेज है कि मैं माँ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ मैं। मेरा ऐसे आना, मेरा हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट टीचर है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये याद है कि कोई नहीं आया था आगे मेरे बेटे को खून देने के लिए। उनके लिए ये मिसाल है कि
میں نے مطلب اپنا یہ مشن جو اٹھایا ہر ایک بلڈ بینک میں اپنا بلڈ رکھوں یا پھر میں ہر ایک جگہ پہ کیمپ کرتی ہوں. روز میں ہر جگہ پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے وہ بھی یاد ہے کہ کوئی آگے میں نے پیر بھی پکڑے تھے ہر ایک کو, میرے بیٹے کو بچاؤ خون دے دو, لیکن تب سب ڈرتے تھے. آج دیکھو, آپ ہی دیکھو, ہر ایک بلڈ بینک میں اویلیبل بلڈ رہتا ہے, تاکہ میں ہر جگہ پہ جاتی ہوں. ہر ایک جموں میں, شہروں میں میرے کم سے کم 700-800 بھائی لوگ ہیں. ہر جگہ پہ میں نے ایک جگہ پہ 500, ایک جگہ پہ 1000 میرے بھائی جو ہے وہ اپنا خون عطیہ دینے کے لیے تیار ہے. اور اب ماشاء اللہ میری بہنیں بھی, یہ جو کمٹ کرتے ہیں وہ کسی نیچ خاندان کے ہوں گے, کوئی 3rd کلاس خاندان کے ہوں گے, جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی ماؤں کو بھی بلڈ لگتا ہے ڈیلیوری کے دوران. تو یا پھر وہ کسی پتھر کو پیدا ہوئے ہیں, یا پھر مطلب مجھے پتہ ہے جب ایکسیڈنٹ کیس ہوتا ہے یا CA پیشنٹ جو ہوتا ہے, کینسر پیشنٹ ہاسپٹل میں ایک پیشنٹوں کو کم سے کم, یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنا بلڈ دینا پڑتا ہے. میں اس لیے آگے آتی ہوں کہ وہ بہن, وہ بھائی جو ڈرگز میں مبتلا ہے, وہ دیکھے کہ بلکیس کس کام میں لگی ہے. یہ کوئی وہ کام نہیں ہے, گندا کام نہیں ہے جسے مجھے شرم آ جائے. میں فخر کرتی ہوں اپنے آپ پہ. مجھے میرے ہسبینڈ کا سپورٹ ہے, میرے بچوں کا سپورٹ ہے, میرے سسرال کا سپورٹ ہے اس نیک کام کے لیے. تو میں کبھی نہیں ڈروں گی اس کام میں ہمیشہ آگے رہوں گی, چلتی رہوں گی. اور مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ مجھے میرا اللہ ساتھ ہے, مجھے اس نے چنا ہے اس نیک کام کے لیے, اور خاص کر میرا ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرتا ہے. میم, آپ ریڈ ڈراپ NGO کی جو ہے ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ بھی ہیں. اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے کہیں پہ بھی, اگر جموں کشمیر کے کسی ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے, تو ریڈ ڈراپ اس میں پیش رہتے ہیں. بالکل, میرے پاس جو میں پریزیڈنٹ ہوں وومنز ونگ کی, جب کہ میری میسج یہی رہے گی, کبھی بھی کسی کو بھی بلڈ کی ضرورت پڑے تو مجھے کال کرے, یا پھر ہمارا NGO جو ہے ان کو کال کرے. ہر ایک ہاسپٹل میں میرے بھائی لوگ پہنچ جائیں گے, چاہے وہ رات ہو دن ہو, میرے بھائی پہنچ جائیں گے ان کو خون دینے کے لیے. تو ہر 3 مہینے کے بعد جو خون کا آپ عطیہ دیتی ہو, آپ کو لگتا ہے کہ صحت کے حوالے سے آپ کوئی سستی محسوس کر رہی ہو؟ یہ تو مثال ہوں میں, آگے سب دیکھتے ہیں 3 مہینے کے بعد بلکیس آگے آتی ہے. جب کوئی ایسا ہوتا تو میں مطلب 1 دن یا 10 دن لیٹ کرتی, لیکن میں فخر کرتی ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے یہ دن کب آ جائے میں اپنا خون کا عطیہ دے دوں. تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھی بلڈ وومن آف JNK کے ریڈ ڈراپ NGO کی وومنز ونگ پریزیڈنٹ بلکیس آرا. آج اس نے ٹراما ہاسپٹل پٹن کے اندر 41 خون کا پوائنٹ جو ہے عطیہ کیا. اس کو آپ سب اور ہم بلڈ وومن آف JNK کے نام سے پکارتے ہیں. یہ جو خون دینا جو ہے یہ صدقہ کہیں نہ کہیں صدقہ جاریہ بھی ہے. ہر کسی کو جو ہے چاہے میل ہو یا فیمیل ہو, اس کو بھی خون دینا چاہیے تاکہ جو انسانی جانیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بچ سکیں. فی الحال ٹراما ہاسپٹل سے کیمرہ مین اشفاق زرگر کے ساتھ میں عرفان غنی بٹ. اللہ حافظ و اللہ نگہبان.